भाई ना बिना इनविटेशन रे केबे अजणा लोकर बाहागर भोजी भितर पसी खाइछ ना जदी खाइनो ताले वीडियोटा एंड जाई देखो बिना धरा पड़ी कि केमती पर भोजरू पेटे खाई की बाहरिबो से ट्रिकटा बतैछि। भाई ना तमे जोड़ा खर्च करो मु पियाजटा काटी देछि मते मात्र खाइया मुठा डाकी होय बुझिलो ना। आ मते डाके नी रे मो तो गाजर ता काटी नउथि मो आखी पडुछि रे कोन करी रे। आ बाबू तो जो न रे आ भाई ना तमे भी आसियो हला बुझिलो ना जे भी देखु ना तमे भी आसियो। मालिक हमें भी पियाज छड़ुचे आम भी डाकिया बुझिलो एकुड़िया कुड़ा कर दोनी आम चाखणा तमर बाकी सब बुझिलो ना। भाई ना फोन करो हे को बंद आसलानी। हां भाई ना अकोडे लानी आ पिला चिकन खाइ रेडी लेडी कोन करछो चिकन चिकन रुहा बा फोन करनो कोन गमत होछो हम काटी काटी हम आखा पडलोनी गमत लाभ की। आ भाई ना कोडे हेलोनी आ आसना आ पिलानी चंदर हेलानी या रोटीडा हेलानी तुम कसटा बसिया तुम आसिल तो हम कौन। अरे आपा जाऊच रे तू कौन कह रे से आस रे बुझलो ए चाकू देखु टिक टिक कर दी मटन बाप को भेज तेरे बस की बात नहीं। तू कौन कह रे मु थिली अरे मो द्वारा किछि अंडर पियाज मु पकेले जाय सब किछि हो बुझलो। हां तू कौन कहि थांदी बुझलो आ हेडी जोड़ हल्ला बा चिकन हल्ला पारे मते किछि दरकार नै भाई ना ओडे पॉइंट दे दबो आ बाकी सब मोर बुझलो। आ भाई ना चाबीटा दिए दियो बा पियाज हलानी। अरे आपा मो पे ओडे दान दिखली पकड़ टान दो। हां हां मो पे अचार उड़ान दो रे बुझलो मो पे सोडा उड़ान दो तेरे आप। अच्छा ठीक है ए सोई पडुनु बुझलु घरे तार दंड एटा की आइला रे टुंगुर भला आइला रे कोडे ऑटोडा हॉर्न मारला जे ना रे सोला गाईडा आ भाई ना की जुग हला मो भोजरे मते निजे पन्नी परिया काटे आउची मो सांग जादी के डाकला आउनी सोला मते का कष्ट दउचंदी कहउचंदी सब किछ काटे आ मोर ओडे सांगडा खाला सोला मधुआ सांगडा कोन करी कहलु बुझलो। आ मणी मिछ काहे कहउच कहिलो ए तार दंड भाई ना तुम शुणी लगी ओ का कहनी विद्यारायण पके कहूँ राति गोटे तुम 100 टଙ୍କା दे बुझिल का कहनी आम भोजी सरीगले मुझे देवी हाँ हो बापा हो हो देबू है हो कांदे ना बापा फलमूल काट हो। भाई ना मु आज किस हेले तुम बढ़िया देखा पूरा काच मार्का टोका देखा शला मो बाहाघरटा मोर केबे आसे के जाने किए रे गोटे अगाधुआड़े बसी गाधे टाइम है रे एत टाइम है ए शला कुआड़े आई रे हाफ पैंट गुआड़े पलि आई भोजी खाई बोली घोड़ रे चाटी दे पड़े सब साथ आम भोजी मुंडटा सल सल है कौन कर बुझीपानी आप जा रे गोटे कुआटा आनली टे पकई दो आसी काटू ना भाई ना मो भोजी आज पकईनी शपथ नहीं शला बे ता दंड जानली पियाज काटिले कि आखिर लुह बाहर मो माई ना शला गाड़ी करी पियाज काटी पारुन बोली कि ता दंड मु जानली कि काटिले लुह बाहर। अरे आपा तो छड़ौ तोर लुह बाहर मोर काटुचे मोर कि बाहर न भाव हे माँ आज सपन नेली आ भोजी के पियाज काटबनी बोली इरे इरे ता दंडा किन रे पनीर ना अंडा दे भाई ना गोटे खाइल हगे पके गोटे पेट्रे खा रे मु कहली खा रे ता दंड मिठा लगुच तू गोटे खाऊ रे ने 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 आ भाई ना मत गोटे दियते ना रे अपा मु तमते देई पारिनी 100 टଙ୍କା दे रे और टंका दे रे। हां भाई ना टंका दे दे हे अन्य 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 धीरे खाई दियो का कहन हला कहीं धर धर आ कैच आऊ ए दंड तू कैमरा वाला का कहू न बुझल ना एडी नले कहू बोले तते पियाज छड़ा लगे दे बुझलु नाइ भाई ना मु काई कही मु खाली वीडियो लिखी ता दंड ये कैमरा वाला देखी देला रे आ कोन पार्टी यार बंद करिया पड़ियो भाबुची याको होटल आड़े नै गिरी बंडा दीडा खुआई देबे हला पार्टी बंद हो जीवो। आ भाई ना मत गोटे बंडा दो न है कह के डाकी देला रोहे सळा मो पियाज काटी काटी मो आखिर लुह काटी देला ए तुम बंडा खाइयो कहचो कि रुह मोर ती सर जाओ तापर तुम दी देबी तुम खाइबो बुझलो बसिगिरी बाबा मौसा केतुटा हला हे ना दब ना रे आपा तोर हेगला इता दंड कैमरा वाला खाइलानी बुझिल भाई ना मत बंडा देलनि यार आ गले कहीदेवी बुझिल हेडी पिला ने तमे जानछ ना जो कला सार्टटा पेंची से तमर पनीर खाई देछि आ तम गले तम दादा को कहि दो बुझिल पनीर पनीर खाई देछि बढ़िया ला ए उपीमा ये केडा बड़ मोटा है रे ये कौन खाउछ रे हेडी मालिके जोड़ा हला हला पिला मते सब कहि देलेनी तमे मत दब ना नहीं कौन ना भाई ना को बा का कहनी को मत गोटे बियरटे दे दो भाई ना देखु ना से कैमरा वाला दिल्ली जे से बंडा दिलान जे सब कह देला आ तुम दी देबा पड़ियो आ आगे
ଏଟା କିଏ ରେ ଅପ ବାଢୁଛି? ପାଣି ହାତୀଟା ଭାଇନା, ପାଣି ହାତୀଟା। ପାଣି ପାଣି ବିସ୍କୁଟ ଭାଇନା, ବିସ୍କୁଟ ଟିକେ ଦେଲ ଭାଇନା। ହଁ ଭାଇନା ନିଅ, କେତିକି ପକ ବିସ୍କୁଟ। ସେଇଠି ଭାଇନା ପଛ ଆଡ଼ୁ କଲି ବା। ଆଉ ଭାଇନା ତମ ଟିକେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଦିଅ ବା। ହଁ ହଁ ଯାଅ କରିଦିଅ। ହ୍ୟାଲୋ ହାଇ ନମସ୍ତେ, ମୁଁ ହେଲି ଆପଣଙ୍କର ଛଣ୍ଟୁ ଛୋରିଆ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୀତଟେ ଗାଇ ଦଉଛି। କ ଖ ଗ ଘ ମୋର ଯୋ ମୁହଁ କାହାକୁ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବାକୁ ଯାଉଛି ଗୋଟିଏ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହା ହେବାରେ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ। ଆଉ ଭୋଜି ଭାତ ସେ ମନ ପୁରା ଖୁସି। ଭାଇ କାହିଁ ଅନେଇଲେ, ଏଇ ସେ ବାଡ଼ି ଧରି ବୋତଲ ହଲ ହଲ କରୁଛନ୍ତି, ପିଲି ଖାଟି ଖେଳିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କି ଓ ଭାଇ ମତେ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ରାଗିଲ ନା, ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ, ଆଜି ଗୋଟେ କାହିଁ ଆଜି ସେ ମାଷ୍ଟର ହେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଶିକ୍ଷକ ହେଇଛି। ସରି ସେ ମାଷ୍ଟର, ମୁଁ ଶିଷ୍ୟ ହେଇଛି। ଭାଇଙ୍କ ସହ ଆଜି ଭାଇ ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ କ୍ୟୁଟ୍ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତ ମୁଁ କଣ ମାଗି ନାଗିଆ ମତେ ଧରତ ମିଳି। ହଁ କୁହ ପୁତୁରା, ପୁତୁରା ଆଇଲ, ଆସନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ସେଇଠି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଝିଅ ବାଲା ଆସି ଭୋଜି ଖାଉଛନ୍ତି, ସେଇଠି ନଡ଼ଉଛନ୍ତି। ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଏ କେତିକି ଖାଉଛି, ତାଙ୍କ ଶଳା କେତିକି ଖାଉଛି, ତାଙ୍କ ଗଲେ ଦବ ନା ନାହିଁ, ସିଏ ଗୋଟେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମନେ ମନେ। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। This is my iPhone ବାଳ ନା ଶଳା ଦଣ୍ଡ କି ଭୋଜି କଲି ଯେ, ମୋ ଭୋଜିରେ ମତେ ଆଗ ଜଗିବା ପଛେଇ ଦେଲେ। ହେ କ'ଣ କରିବା ଭାଇନା, ଆଉ ମୋ ଭୋଜି ତ ବସି ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ବିଦ୍ୟାରାୟଣ ପକଉଛି ଭାଇନା। ଯେତେ ବଳିକିବ ବୁଝିଲ ନା, ଆମ ଘରୁ ନେଇ 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇ ହେ। ଆଉ କାହା ହେଲେ ଦେଖିକି ଦେବିନି ବୁଝିଲ, ସାଇ ପଡ଼ିଶା କାହାକୁ ଦେବିନି, ଏକୁଟିଆ ସବୁ ଖାଇଦେବି। ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଭାଇନା, ଆଉ ଯୋଉଟା ତ ହେଲା ହେଲା। ଆଉ ତମେ ଯାଉନ ଟିକେ ଖାଇନ? ନାଇଁ ଭାଇନା, ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥି ଆଇନାହାନ୍ତି, ଆସିଲେ ଖାଇବି। ଗୋଟେ ସ୍କ୍ୱାଡ଼ଟା ଆଣିବେ ତ, ଟିକେ ପକେଇଲେ ଖାଇଲେ ଭଲ ଲାଗେ ନା। ହଁ ହଉ ହଉ ଭାଇନା ହଉ। ଭାଇ ମତେ ଟିକେ ଦିଅ, ଏ ବିସ୍କୁଟ ସରିଗଲାଣି, ପାଣି ଟିକେ ପକ। ହେ ପୁଷ୍ପରାଜ 2 ଟଙ୍କା ଦେବୁ ତାହେଲେ ପିଇବୁ। ଏ ଧର୍ମ ମତେ ଟିକେ ଦିଅ ରେ, ମୁଁ ତମର ଫଟୋ ଉଠାଉଛି। ମତେ ଦିଅ ରେ, ମୁଁ ବସିଛି ଜଗିଥିଲି ଭୋଜି, ତା ଦଣ୍ଡ ଏବେ ଆଣି ଦେଲେ। କେତେ ଟାଇମ୍ରେ କେତେ ଜଗିଥିଲି ଜାଣିଛ ନା। ହଉ ଭାଇନା ଟିପିଟା ଦିଅ ବା। ହଉ ଯୋଉଟା ହେଲା ହେଲା। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଫୁଲ୍ ଦେଖିଲ ତ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ ବା। ଆଉ ତମେ ତ ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ଆସିଲି, ଆଉ ମୁଁ ଏତେ ଆଇଟମ୍ କରିଥିଲି, ତମେ ତ କେହି ଆସିଲନି। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ ଯିଏ ନୂଆ ନୂଆ। ହଉ ମୁଁ ଏଇଟା ଧରି ନହେଲେ ଘରୁ ପଳଉଛି ହେଲା। ହଉ ଚିୟର୍ସ କରିଦେଉଛି ହେଲା। ହଉ ମୁଁ ଟିକେ ପିଇ ଦେଉଛି, ତମେ ହେଲେ ପିଇ ଦିଅ ଭାବିକିରି। ଆଉ କି ନିଶାଟା ଧରିଲା ଭାଇନା, ପୁରା ମୁଣ୍ଡକୁ ଧରିଦେଲା, ପୁରା ଜିମାର ଧରିଦେଲା। ଏବେ ଟିକେ ଯାଇ ଭାତ ପକେଇଦବା। ତା ଦଣ୍ଡ ଏରା ଭାଇନା କ'ଣ ହିଁ କିଶୋର ଭାଇନା ଦୋକାନରୁ ଆଣିଦେଲ କି ମଟନ୍ ଯା? ନାଇଁ ଭାଇନା, ଆମର ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ କ'ଣ ମିଳୁନି କି? ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆସିଛ ଏ ଦଣ୍ଡ, କାହିଁ ସବୁ ମିଛ କଛ କହିଲ? ଆମର ଭୋଜି ହେଇଥିଲା ହେ ଭାଇନା, ତମେ ତ ଆସିଲନି ଖାଇବାକୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ତ ଦେଖିଦେଲ ପୁରା, ଆଉ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କରିନ, ମଝିରେ କହିଥିଲି ଏତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିନ। ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ଟେ, ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟଟେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଗୋଟେ କର, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ତମ ପାଖରେ ଫାଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଏଇଠି ବୁଝିଲ ନା, ଆମର ଏଇଟା ଦୋକାନିଆଟା। ଆଉ ଖାଇଲେ ଆଉ ଆସିବ ଲସି ପିଇବ ତା ଦୋକାନରେ ବୁଝିଲ। ହଉ ରହିଲି। ଏ ବାବୁ ମତେ ଟିକେ ଦିଅରେ ବାବୁ, ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ଆଇଲି, ମତେ ଟିକେ ଦିଅରେ। ନିଅ ଭାଇନା, ମୁଁ ତ ଜଗି ମୋ ହାଲତ ଖରାପ ହେଲାଣି। ଆଉ ଏଇଟା ନିଅ, ଚିକେନଟା ଟିକେ ପକ। ଆଉ ଯୋଉଟା ହରାପ ଦେ ଯୋଉଟା ହେଲା ଦେ। ଆଉ ଭାଇନା କୋଉଠି ଦେବି? ଦେ ରାପ ସାଇଡ଼ରେ ଦେ, ଗୋଳେଇ ଦବ ଏତିକି ଆଉ। ହଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ହେଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କର ବା। ବ୍ରହ୍ମପୁର ପିଲା ଆମେ ବୁଝିଲ ଭାଇନା, ରାଇଟ୍ ତ।